mwese reka turamburana amaboko kugira ngo dusuhuzanye. Uwiteka aduhire. Bwana wabariki sana. Tunejejwe n'aya masaha Imana iduhaye. Tunafurahi kwa muda huu ambao tumepewa na Mungu. Tunejejwe n'iri teraniro. Tunafurahi kwa mkutano huu. Tunejejwe n'uburyo Imana ikomeje kutwitaho. Na namna Mungu anavyotujali. Izina ryayo rishimwe kandi rihimbazwe. Jina lake lihimidiwe. Ninde waburi byashimira Imana muri uyu mwanya? Nani ambaye hana sababu za kumshukuru Mungu kwa muda huu? Ninde utabona ibitangaza Imana idukorera? Nani ambaye hajashuhudia miujiza ambayo Mungu anatutendea? Ninde utabona yuko Imana iri kumwe natwe? Nani ambaye ana mashaka kwamba Mungu hayuko pamoja nasi? Ibyo gushimira Imana ntabwo byavugwa ngo birangire, ihabwe icyubahiro. Sababu za kumtukuza Mungu ni nyingi, kwa hiyo tunafanya kwa mafupi. Jina lake lihimidiwe sana. Naho mureke dusenge maze dukomeze kwiga. Tutaomba alafu tuendelee na masomo. Turagushimye data wa twese uri mu ijuru. Tunakushukuru Baba yetu uliye mbinguni. Kubera ibitangaza byawe udahwema kudukorera. Kwa sababu ya ishara na maajabu na tutendea. Nanone urukundo rwawe rukomeje kwigaragaza umunota ku wundi. Na upendo wako unadhihirika kila dakika. Izina ryawe rihimbazwe. Jina lako lihimidiwe. Tuje imbere y'ubwiza bwawe tugusaba imbabazi. Tunakuja mbele ya utukufu wako tukiwa na wingi wa kuomba msamaha. Ngibyo tutatunganije mwami ubitubabarire. Ili yale ambayo hatukuweza kuboresha utusamehe. Kandi ubwo wemeye ko duteranira hangaha. Ikiwa umeruhusu tukusanyike hapa. Uduhe imbaraga y'Umwuka Wera kugira ngo tuyobore mu byigisho. Utupe nguvu ya Roho Mtakatifu atuongoze katika masomo yetu. Waje wese afite inyota umuye gutahana agakiza kawe. Yeyote ambaye amekuja akiwa na kiu arudi akiwa na wokovu wako. Bumva udusangiza Umwuka Wera. Sisi wanenaji na wasikilizaji utusambazie Roho Mtakatifu. Ibona bikwiriye ubiduhere mu izina rya Yesu. Yale yanayofaa utupe katika jina la Yesu. Amen. Amen. Nkuko umuyobozi wa gahunda yaramaze kubivuga, amazina ni Ndimubandi Benjamin. Kama vile mwenyekiti ameongea, jina lake ni hilo na mimi ni Jean Baptiste. Tugiye gufatanya muri iki cyigisho cya kabiri muri aya materaniro yacu. Tutashirikiana katika somo hili la pili katika mkutano huu. Biragaragara ko iyo abantu ari benshi nibyo gukora bari byinshi. Ni dhahiri kwamba watu wakiwa wengi na mambo ya kufanya yanakuwa mengi. Niyo mpamvu turi bujye twihutira ku mugambi tudatindagiye. Ndio maana tutalenga point. Tugiye kwigana ijambo ritubwira ngo icyo umunyabwenge yakora ageze mu mayira abiri. Tunataka kujifunza neno linatuambia kitu gani ambacho mwenye hekima anaweza kukifanya anapofika njia panda. Uwo niwo mutwe w'amagambo tugiye kwigira hamwe. Hiyo ndio itakuwa mada yetu ya leo. Icyo umunyabwenge yakora ageze mu mayira abiri. Ni kitu gani ambacho mwenye busara anaweza akafanya anapofika njia panda? Yaba bagenda ku maguru ndetse n'abagenda ku byuma. Ikiwa wale ambao wanatembea kwa miguu au wanayotembea kupitia vyombo vya usafirishaji. Aho abantu banyura hose ntibishoboka kutangira urugendo ngo uzarurangize utaragera mu mayira abiri. Si jambo la kawaida kwamba msafiri aende alafu amalize safari yake na bila kufika njia panda. Iyo ugeze mu mayira abiri kandi aho uje utahazi, unapofika njia panda na unapoenda haupajui, hari icyo usabwa gukora. Kuna jambo ambalo unatakiwa kulifanya. Ubaye uri umunyabwenge. Ikiwa wewe utakuwa mwenye hekima. Ariko iyo hatariho ubwenge, lakini pasipo hekima, nanone ubuze ubwenge hari ibyo akora. Ni kwamba yule ambaye amepungukiwa hekima naye ana jambo anapaswa kulifanya. Mu rugendo rwerekeye no kujya mu ijuru, katika safari ya kuelekea mbinguni, ntabwo ari amayira abiri gusa hari, ahubwo hari amayira menshi. Sio njia mbili tu bali njia nyingi. Biba bisaba yuko ubanza watuza. Inakubidi kwamba unyenyekee na utulie kwanza. Ugakora ibintu byanditswe muri Yeremiya igice cya 6 umurongo wa 16. Unafanya mambo ambayo yako katika kitabu cha Yeremia sura yake ni ya 6 na mstari wake ni wa 16. Ukuntu kuri kutagishwa impaka kwemerwa n'umuntu wese wigeze afata urugendo ari kujya hatazi. Huu ni ukweli ambayo haupingwi kwa mtu yeyote ambaye anameanza safari asipojua anapoenda. Haranditse ngo, panaandikwa, Uwiteka avuga ati, Bwana asema hivi, nimuhagarare mu nzira murebe, simameni katika njia na kuona, kandi mubaririze inzira za kera, mkaulize mapito ya zamani, aho inzira nziziri aba ariyo munyuramo, mahali pana njia nzuri ipiteni katika njia hiyo, nibo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, nanyi ndipo mtapata raha nafsini mwenu. Uyu murongo fungu hili utweretse yuko mu isi ya Gikristo inaonesha kwamba katika ulimwengu wa Kikristo harimo ibyitwa inzira nyinshi.
nyinshi. Kuna vitu ambavyo vina majina ya kuwa ni njia vingi. Kandi mu byukuri aho tujya mu ijuru nta uragerayo, ahubwo twese turabagenzi. Hakuna kwa kweli ambaye ameoshafika mbinguni, bali sote ni wasafiri. Muri izi nzira nyinshi ziri muri iyi si ya Gikristo, katika njia nyingi za katika ulimwengu wa Kikristo, tugiriwe inama n'Imana itabeshya. Tumepewa onyo na Mungu asiyedanganya. Ngo duhagarare, tusimame, turebe, tuangalie, maze tubaririze, halafu tuulize. Ariko tubaririze mu nzira za kera. Lakini tutauliza habari za mapito ya zamani. Maze nitubona inzira nziza, halafu tukiona njia nzuri, abari yo tunyuramo, nasi tupite katika njia hiyo. Umuntu wese w'umunyabwenge iyo ari mu rugendo iki ni cyakora. Mtu yeyote ambaye ni mwenye hekima akiwa safarini lazima azingatie haya mambo matatu. Kandi hani nyandiko itugiriye inama ngo tubaririze mu nzira za kera. Na maandishi yanatuambia kwamba tuulize habari za mapito ya zamani. Twagiye dutura mu bihugu birimo imitekano mike, na tumewahi kuwa wananchi wa nchi ambazo zina usalama mdogo. Yari igihe cy'umutekano muke, wakati wa usalama mdogo, ukagera mu mayira abiri, unapofika njia panda kandi utaza huja na bila kujua unakoenda, ntabwo ujibaza umusore ufite ubwenge. Huwezi kuuliza kijana wakati una akili. Ubwenge ubaza umusaza cyangwa umukecuru. Kama wewe ni mwenye busara na unauliza mzee kike au kiume, uko nibura nibo basa n'abafitiwe icyizere yuko batakura imanganya, kwa sababu ndiyo wana matumaini kwamba waweze wakakupotosha. Mwisi ya Gikristo, katika dunia ya Kikristo, mu nzira ijya mu ijuru, katika njia elekea mbinguni, ntabwo wemerewe kubaza ababwiriza, huwezi kuuliza wahubiri, ahubwo wemererwa kubaza Biblia iruta bakuru bukuru. Bali unaweza kuuliza Biblia kwa sababu inawazidi wakuu kuu. Niba hari n'umuntu uzabaza, ikiwa kuna mtu tamuuliza, uzemera igisubiza guhaya gikuye muri Biblia. Kubali shauri ambayo jibu atakupa ikiwa limetokana katika Biblia. Umunyabwenge yakora ageze mu mayira abiri ni ukubaza. Jambo ambalo mwenye hekima anaweza akafanya anapofika njia panda lazima aulize. Ariko hari n'abihitiramwe inzira, lakini kuna wale wengine wanachagua batabanje babaza, bila kujali na kuuliza, ahubwo akareba inziza, bali anachagua njia ile ambayo naona inavutia. Hari igihe ugera ahantu hari rompwe, kuna mahali wakati unafika njia panda, inzira imwe irimo icyondo, njia moja ina matope, indari kaburembo, nyingine ikiwa ni lami. Ariko ikujyana huja, lakini njia inayokuelekeza unakoenda, ari ya indiri imwe icyondo, ni ile ambayo inajaa matope. Uramutse uhisemo ya kaburembo ngo inkweto yawe itandura, ukichagua lami ili kiato chako kisichafuke, ntabwo kuba wayikunze byakugeza hahandi wawuja kandi inzira ijya yari icyondo. Kuwa umependa njia hiyo haiwezi kukufikisha kwako, ingawa hiyo ya kwako inakuwa na matope. Nshaka ko dusoma imirongo ibiri yo mu migani. Tutasoma mafungu mawili katika kitabu cha Methali. Iyi mirongo ijya gusa, mambo haya yanaelekeana, yanafanana, ariko iratandukanye, lakini yana tofauti kidogo. Ndasoma imigani 14 murongo wa 12. Atasoma kitabu cha Methali sura yake ni ya 14 na mstari wa 15. Ndetse ndasoma 16 murongo wa 25. Atasoma na 16 na fungu la 25. Iyi mirongo muyumve neza. Haya mafungu yanasemaje? Aho mu migani 4:12 haravuze ngo, hapa Mizari 14 mstari wa 12, hariho inzira itunganiye umuntu, ariko iherezo ryayo ni inzira z'urupfu. Iko njia ionekanayo machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Wewe wabona iyo nzira, wewe ukiona njia hiyo ukabona ari nziza, unaona ni nzuri, ikagutunganira na kuwa nzuri kabisa kamilifu, ukabona nta birushya biyirimo, unaona kwamba haina matatizo, ariko amaherezo yayo ari inzira y'urupfu. Lakini mwisho wa njia hiyo ni njia ya mauti. Iyi ngiyi wayimenya hakiri imbere ntiwayinyuramo. Hii ukijua mapema uwezi ukapita katika njia hiyo. Nubwo yabiyuruhije uzemera uyinyuremo niba ari izakugeza iyuja. Ikiwa njia ina matatizo, kama ndio inaelekea unakoenda, piteni kwa njia hiyo. Kadusoma imigani 16 murongo wa 25. Methali 16 na mstari wa 25 au 25. Hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ariko iherezo ryayo ni inzira z'urupfu. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Ura murongo twabanjirijeho, katika fungu lile ambalo tumelisoma kwa Methali, iyo ibitunganiye umuntu ari kubona ari yiboneye, kwamba mtu anaona kwamba hii njia iko sawa machoni pake. Na ura murongo udukurikijeho, na hii fungu lingine tumelifuata baadaye, ngo ni inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ni njia ambayo mtu anahisi, anawaza kwamba ni njia labda hii nzuri. Yuko mwita kuri ya jambo kwibwira. Natamani kuambia kwamba mjari neno linalokuambia kwamba kuwazia.
kuhusu njia ya mbinguni, ntabwo Imana itwemerera kwibwira, Mungu atupe nafasi ya kuhisi, kuwazia. Imana idutegeka kwemera ikatubwira. Bali Mungu anatuamuru tukubali yeye ndiye atuambie. Nawe iyo wibwiye nta cyizere bitanga. Na unapoambiwa haina matumaini. Reka dusome muri kino gitabo cy'intambara ikomeye. Katika kitabu cha Pambano Kuu, ipaji ya 843. Ni ukurasa wa 843 kwa Kifaransa. Aya magambo reka nyasome muyumve. Tutayasoma. Bari gusobanura uyu murongo mu Migani 16 murongo wa 25. Wanaeleza fungu la Mithali 14 mstari 16-25. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Hari inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ariko iherezo ryayo rikaba mu rupfu. Kuna njia ionekanayo machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni mauti. Ubusobanuro. Maelezo. Dès qu'on a l'occasion de connaître la vérité, l'ignorance cesse d'être une excuse pour l'erreur ou pour le péché. Haranditse ngo igihe cyose habonetse uburyo bwatuma umuntu amenya ukuri. Wakati wanaandika kwamba wakati wote mwanadamu kunapatikana nafasi mwanadamu ajue ukweli, utamenya, kutojari, ntabwo byongera kuba urwitwazo rwo kuyoboka ibinyoma cyangwa kuba mu cyaha. Kuwa katika hali ya kutojua haiwezi kuwa kisingizio cha kukufanya utembee katika dhambi. Mundire mbabwire yuko uburyo butuma abantu bo mu rubaya ndetse nabo mu isi yose bamenye ukuri, ubwo buryo Imana yabuteguye. Ni kwamba niwaambie njia zote za kufahamisha watu wa rubaya na wa ulimwengu mzima kujua ukweli Mungu ameziandaa. Hari ababwiriza, wapo wahubiri, hari indangururamajwi, kuna vipasa sauti, hari amaradiyo, kuna redio, hari YouTube, tuna YouTube. Izi zose ibi byose n'uburyo Imana yateguye kugira ngo abantu bumve ukuri. Hizi zote ni njia au wanasema ni nyanja pana ambazo Mungu ameziandaa ili watu wajue kweli. Ona Mungu amekausha anga ili watu wasikie. Tumaze hano amajwi atambuka. Juma limepita sauti zikipita. Igihe cyose abonetse uburyo bwatuma abantu bamenya ukuri. Wakati wote kuna nafasi ambayo inaweza kuwawezesha watu wajue ukweli. Kutamenya, bavuze ignorance, kutamenya cyangwa subujiji, ntabwo bwongera kuba urwitwazo rwakwemerwa rwo kuba mu cyaha cyangwa mu binyoma. Wanasema kutojua au ujinga haiwezi kuwa sababu ya kufanya mtu aendelee kutembea katika ujinga au uongo. Hepfo arakomeje ngo. Chini wanasema un voyageur qui se trouve devant un carrefour. Umugenzi wakwisanga ageze mu mayira menshi aho ahuriye. Ni kwamba msafiri ambaye anajikuta kwenye njia panda, et qui sans prendre garde aux poteaux indicateurs choisit la voie qui lui paraît la bonne, maze atitaye ku byapa biyobora ahubwo wakihitiramwe inzira imugaragarira ko imunejeje. Alafu bila kujali vidokezo kwenye mabango vinavyoelekeza anafuata njia inayompendeza, agahitamwe imubereye nziza, anachagua ile ambayo naona ni rahisi kwake. Découvrira bientôt qu'en dépit de son assurance il s'est trompé du chemin. Tazatinda gutahura neza yuko kwa muda mchache mwenyewe atajikuta nubwo yari yiringiye yuko inzira yahisemo ari nziza, ariko ntazatinda kumenya yuko yari yayobye. Ingawa yeye alikuwa anasadiki kwamba njia yake ilikuwa nzuri, lakini mwenyewe atatambua kwamba amepotoka. Tujanirane neza, tuende pamoja vizuri. Umugenzi wagera mu mayira menshi, msafiri ambaye akifika njia panda, maze agahitamwe inzira atabanje kwitegereza neza izamugezi yija, alafu anachagua njia bila kuangalia mwisho wa njia ile, atitaye ku byapa biyobora abagenzi, bila kujali vyapa vyenye vidokezo vya kuelekeza, ntazatinda gutahura yuko nubwo yarayizeye ariko ko yayobye. Kwa muda mchache mwenyewe atatambua kwamba alikuwa amepotoka licha ya kuwa ameiamini. Mbese bavandimwe, ndugu zangu, icyo umugenzi ufite ubwenge akwiriye gukora ageze mu mayira abiri mwacyumvise? Mumesikia kwamba mwenye busara anapaswa kufanya jambo gani akifika njia panda? Mumesikia? Guhagarara, ni kusimama, ni kubaza, ni kuuliza, ni kugenzura, ni kutathmini au kuchunguza, ni gusoma ibyapa, ni kusoma vidokezo. Ariko yadasomye ibyapa agapfa guhuruduka, lakini asiposoma vyapa alafu au vidokezo anaenda, ntabwo azatinda kumenya yuko yari yibeshe. Kwa muda mchache mwenyewe atajua kwamba amejidanganya. Reka dukomeze tuje mbere mu cyigisho cyacu. Tutasonga mbele katika somo letu. Ndagaruka muri rya somo ry'Imigani 16:25. Tutarudi katika lile somo ambalo tumelipata Methali 16 na 25 au 25. Hari umuntu yibwira ko ari nziza. Kuna njia, iko njia
ambayo mwanadamu anadhani kwamba ni nzuri. Hari umuntu dusoma muri Biblia, kuna mtu ambaye tunamsoma katika Biblia ambaye alikuwa ni mwenye haki, ariko yigeze agwa mu mutego wo kwibwira, lakini alianguka katika mtego wa kuhisi, maze ngo inzira yibwiye aranahamya ngo nta yindi yiruta. Katika njia aliyodhania akashuhudia na kukiri kwamba hakuna njia nyingine zaidi ya hii, ariko ntabwo ari Imana yari imubwiye, lakini si kwa mpango wa Mungu. Byamugizeho ingaruka ku buryo ntabwo yashoboye kwivana muri ako kaga keretse Imana yo mu ijuru yamugobotse. Yeye hakuweza kujinasua katika shida iliyompata isipokuwa Mungu aliyemuokoa. Mbese ntimwakwemera tukamwigiraho? Hamwezi kubali tujifunze kwake? Mu bakiranutsi babayeho muri Biblia, katika wenye haki walioishi katika ambao tunawasoma katika Biblia, Daudi avugwa muri bo. Tunamsikia Daudi. Yagize ubukiranutsi bukomeye. Daudi alikuwa mwenye haki kamili. Yagize kwizera. Alikuwa na imani. Yagize umutima w'imbabazi. Alikuwa na moyo wa huruma. Nubwo yaguye, ingawa alianguka, ariko yarongeye areguka, lakini aliinuka tena. Ariko Imana yarebaga mu mutima wa Daudi. Mungu alikuwa akiangalia katika moyo wa Daudi. Ya gukuraho Sauli yaramubwiye ngo mbonye uhanye n'umutima wanjye ukushaka. Kabla ya kuondoa Sauli alimwambia kwamba nimemuona ali ambaye anapatana na moyo wangu. Daudi yize Imana aragiye intama. Daudi alimwamini Mungu akiwa mchungaji kwa kondoo. Daudi yize Imana ari kurwana na Goliath. Daudi alimwamini Mungu akipigana na Goliath. Daudi yize Imana ari gukora kwa Sauli. Daudi alimwamini Mungu akiwa mfanyakazi kwa Sauli. Ubukiranutsi bwe n'ubutwari bwe bwatumye Sauli amugirira ishyari. Haki yake na uaminifu wake ilizusha wivu kwa Sauli. Ishyari rya Sauli ryatumye ahiga Daudi. Wivu wake ulimfanya amusumbue Daudi. Daudi yarahunze. Daudi akatoroka. Yamaze igihe kirekire mu mashyamba ari kwirukanka. Alikaa muda mrefu akiwa mkimbizi. Kandi yariringiye Imana iramufasha. Na alimtumaini Mungu akamsaidia. Imana yamurokoye inshuro nyinshi. Mungu alimuokoa siku nyingi, mara nyingi. Ariko umutima mwiza Daudi yari afite, lakini moyo mzuri aliyekuwa nao Daudi watumye ababarira Sauli nubwo yamuhigaga kandi yamugeze mu maboko. Ilimfanya amuhurumie Sauli ingawa alikuwa amemfikia, alikuwa anamusumbua lakini akiwa kwa mkono wake. Sauli yigeze kwituma mu buvumo Daudi yihishemo kandi cyari cyamujyanye ari kujya kumuhiga. Sauli alienda kujisaidia katika pango mahali Daudi alikuwa amejificha, kandi Daudi aramubabarira ntiyamwica. Daudi akamuruhurumia wala hakumusumbua hakumuua. Daudi yigeze atemberera ingabo za Sauli azigeramo zisinziriye na Sauli ahari. Daudi alitembelea jeshi la Sauli wakati majeshi walikuwa wamelala na Sauli akiwepo. Aho kumwica atwara unwero rwe rw'amazi, kuliko amuua akachukua kibuyu chake cha maji. Ariko urugendo iyo rubaye rurerure, lakini safari inapokuwa ndefu, rujya ruhemuza abantu. Ni kwamba safari inachosha watu au inawasumbua, inawafanya wakate tamaa. Ibyo mvuze, haya ambayo tunayasema, ntabwo nabirangiza ibya Daudi. Hatuwezi tukamaliza mambo ya Daudi. Ariko reka mbabwire igihe Daudi yibwiye maze agahitamo nabi inzira. Lakini kuna wakati Daudi alijizania akachagua vibaya na kuchagua njia. Ziyuko mwiteraniro nubwo mutanyegereye cyane ariko muri gukurikira. Na uhakika kwamba ingawa ninyi mko mbali kidogo na mimi lakini mnanifuata. Ngaho dikadusome 27 igitabo cha Samueli ya mbere. Tutasoma Samueli wa kwanza 27 mstari wake wa kwanza. Hanyuma Daudi yibwira mu mutima wati. Baada ya hayo Daudi akazani moyoni mwake. Bavandimwe ngo Daudi agira ate? Akazani. Hanyuma Daudi yibwira mu mutima wati. Baada ya hapo Daudi akazani moyoni mwake, nta kibuza hariho umunsi Sauli azanyica. Akasema kwamba muda si mrefu Sauli ataniua. Ibi nindu bimubwiye. Nani anamwambia? Kwa hari ikindi Imana yigeze imurokora. Kwa akijua kwamba kuna wakati mwingi ambaye Mungu amemuokoa. Ariko ngo aribwira mu mutima ngo nta kibuza hariho umunsi Sauli azanyica. Akasema siku moja Sauli ataniua mimi. Nta nami ruta ko nshikira mu gihugu cy'Abafilisitiya. Byatuma Sauli arambirwa kongera kunshakira ku nkiko z'Isirayeli zose, uko niko zamucika nkamukira. Akasema hakuna ushauri mwingine ambao utaniwezesha isipokuwa nikimbilie katika nchi ya Misri, mpaka wa Misri ya Wafilisti, naye Sauli atakata tamaa kwa habari yangu asinitafute. Abafilisitiya Daudi ashatse guhungiramo. Sasa Wafilisti ambao Daudi anataka makimbilio ni bene wabo.
ni ndugu zao, ni inshuti se, marafiki, ni abakunzi se, wapenzi, yabagiriye neza, aliwatendea mema, na kimwe wala hasha, ahubwo bari bamufitiye ubuzima buteye ubwoba, bali walikuwa na kinyongo sana kwa ajili yake, ariko ngo aribwira ngo nta nama yaruta guhungira mu Bafilisitiya, lakini akaona kwamba hakuna ushauri wowote ambao naweza kupata isipokuwa niende mpaka nchi ya Misri. Yagiriye muri uru ruhungo ni inzira yarahisemo, hatari ambayo Daudi aliipata katika makimbilio yake na uchaguzi wake ntabwo bigereranywa, haina kipimo. Nshaka kubasomera ya magambo, nataka tusome maneno haya, kandi nshaka ko mwese mukurikirana, nataka nyote mfuate. Ariko ijambo turiwe ratubwira ngo icyo umunyabwenge yakora ageze mu mayira abiri. Soma tunasema ambacho mwenye haki anaweza fanya anapofika njia panda. Daudi mwamaze guhitamo guhungira mu Bafilisitiya, wakati Daudi alichagua kukimbilia mpaka wa Wafilisti, yakiriwe n'umwami witwa Akishi, alipokelewa na mfalme ambaye anaitwa Akishi. Ariko ntabwo nzi niba muri gutekereza icyo kintu, lakini sijue kwamba mnawazia hili neno. Daudi yari yahunze, Daudi alikuwa mkimbizi, ahunze uburakari bwa Sauli, akikimbia hasira ya Sauli, Sauli wamugiriye ishyari, Sauli mwenye wivu, bikomotse kukubarishe Goliyati, kwa sababu ya kumuua Goliyati. Abantu bagasingiza Daudi kuruta uko basingiza Sauli, watu wakamsifu Daudi kuliko wanavyomsifu Sauli. Muri urwo ruhungiro Daudi yararimo bitewe n'icyo kintu, katika mambo ambayo ukimbizi kwa sababu ya wivu wa Sauli, agambirira guhungira mu Bafilisitiya yiciye intwari, akadhamiria kwa mkimbizi katika nchi ya Wafilisti aliyeua shujaa wao. Bagezeyo, alipofika huko, umwami wa Bafilisitiya witwa Akishi amwakiranye n'umutima mwiza, mfalme wa Wafilisti Akishi akampokea kwa moyo. Daudi amusaba yuko yamukatira akamuhaho biti Sikuraga akabari watura. Daudi akataka apewe Sikuraga kuwa hifadhi yake. Daudi yari afite abasirikare 600. Daudi alikuwa na jeshi 600. Maze igihe kimwe, alafu muda mmoja, Daudi amaze imyaka 4, Daudi akiwa mkimbizi miaka 4, akishagambira kuja gutera Sauli ngo yihorere, Akishi akapanga kulipa kisasi kwa Israeli. Ahamagara Daudi, kamuita Daudi, ati ngiye kurwana n'Abafilisitiya, akamwambia nitapigana na Waisraeli, ngaho zana ingabo zawe muje kumfasha turwane na bene wawe. Leta jeshi lako 600 tupigane na maadui zako na wenzenu. N'ingorane ikomeye. Daudi alikabiliana na shida kubwa sana. Yibajije ukuntu agiye gutera Abisirayeli biramuyobera. Alijiuliza mapambano dhidi na Waisraeli ikawa ni kizungumkuti. Yibaza ukuntu agiye kureka kurwanya Abisirayeli atabajwe n'uwamuhaye ubuhungiro biramuyobera. Akajiuliza namna atakavyoshindwa kupigana na Waisraeli akimdharau aliyemuhifadhi akashindwa. Impamvu somya amagambo kuba turi kujyanirana kwiga nshaka kuyivuga. Sababu za kusoma maandiko haya pamoja wetu ambao tunuko pamoja kwa masomo. Murongo ngo hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza. Ni kueleza hili fungu linaloeleza kwamba iko njia inayoonekana njema machoni pa mwanadamu, lakini mwisho wake ni kifo. Abakurambere n'abantu zikigisho cya 68. Wazee na manabii somo la 68 68. Iki Kinyarwanda ni page ya 586. Kinyarwanda ni 586 886. Haranditse ngo, pameandikwa hivi: nubwo Dawidi n'ingabo ze bari bajyanye n'Abafilisitiya bakagera aho urugamba rwagombaga kuremera, ingawa Dawidi alikuwa ameandamana na Wafilisti wakafika kwenye uwanja wa mapambano, ntabwo barwanye mu rugamba rwahuje Sauli n'Abafilisitiya. Hawakupigana katika vita vilivyokuwa dhidi ya Wafilisti. Ubwizo ngabo z'impande zombi ziteguraga kurwana, wakati majeshi ya pande mbili yalikuwa tayari kupambana, mwene Yesayi yisanze ari mu kaga gakomeye cyane. Mwana wa Isai alijikuta akiwa katika shida kubwa sana. Byari byitezwe ko Dawidi arwana ku ruhande rw'Abafilisitiya. Ilikuwa imetazamiwa kwamba Daudi atapigana upande wa Wafilisti. Igihe urugamba rwari kuba ruremye maze akava mu mwanya yari yashinzwe, wakati vita ilikuwa imepambana na kuondoka katika nafasi aliyokuwa amepewa, agahunga na kuwa mkimbizi, yari kuba yishizeho ikimwaro cy'ubugwari gusa, asingekuwa amejipea aibu ya kushindwa tu, ahubwo yari kuba bayindashima, bali angekuwa mtu asiye na shukrani. Ndetse agambani yakisha wari wamurinze akamuha ubuhungiro, tena akiwa msaliti wa yule aliyekuwa amemulinda na kumpa hifadhi. Igikorwa nk'icyo cyajaga kumushyirishaho urubwa, tendo kama hilo lingemwaibisha, maze kikamuteza umujinya w'abanzi be yagombaga gutinya cyane kuruta uko yatinyaga Sauli. Halafu inazua hasira ya maadui wake ambaye angeweza kuliko alivyomuogopa Sauli. Nyamara ntiyajaga kwemera na
hato kurwanya Abisirayeli, lakini asingekubali hata kuwapigana na Waisraeli. Yarabaye amayira abiri kuri Dawidi. Hapa ilikuwa ni njia pande kwa Daudi. Yaribajije ngo ndwane na bene wacu, akajiuliza nipigane na ndugu zetu, asanga bidashoboka. Akaona ni jambo ngumu sana. None se ndeke kurwanya gutabara umwami wampaye ubuhungiro, akasema nishindwe kumsaidia mfalme aliyenipokea, nabwo asanga bidashoboka. Akaona hilo jambo haliwezekani. Nitawauliza niba bishoboka ko munsubiza sawa, nimutanansubiza muri subiza. Isipo kama inawezekana hasha munanini mtajijibu. Dawidi agezemo ayagejejwemo nande? Ni kwamba njia mbili amefikishwa na nani? Daudi mwenyewe. Niwe nuko yemeye inama ivuye mu mutima we. Ni yeye mwenyewe kwa sababu alikubali shauri ambayo inatoka katika moyo wake. Yumvisemo ko yayobye inzira yagombaga kucamo. Daudi alijitambua kwamba alipotoka njia ambayo ingempasa. Byajaga kurushaho kuba byiza, ingekuwa vizuri sana ahungiye mu gihome gikomeye cy'Imana cyo mu misozi, angekimbilia kwenye ngome kuu ya Mungu katika milima, aho gufatanya n'abanzi bakomeye Uwiteka n'ubwoko bwe, kuliko asaidiane na waadui wa Mungu wenye nguvu na taifa lake. Imana y'imbabazi niyo yatabaye Dawidi harahandi. Mungu mwenye rehema ndiye alimuokoa Daudi mahali pale. Alishindwa kupigana na ndugu zao, ananirwa gutoroka urugamba, akashindwa kutoroka uwanja wa mapambano. Imana itabara nabishoye mu kaga. Mungu anawaokoa na wale waliojiingiza katika shida. Ngo yapanze ukuntu iri bukure Dawidi murakarakangara tete. Alipanga namna ya kumtoa Daudi katika shida yake. Ngo ingabo z'Abafilisitiya zaraje zibwira Akishi. Jeshi la Wafilisiti lilikuja likamwambia Akishi, zituye nguyu uyu Muheburania ari gukora iki hano? Akasema kwani huyu Muheburania anafanya nini hapa? Akishi arabasubiza ati uyu ni Dawidi wa wundi ubanye nanjye imyaka 4 kandi nta kibi nigeze mubonaho. Akishi alisema huyu ni Daudi ambaye amekuwa mwaminifu kwangu kwa miaka 4 wala sina neno juu yake. Dawidi najana natwe ku rugamba araduhindukirana, urugamba rukirema aduturuka inyuma turase. Wengine wakasema kwamba tukienda mapambano na Daudi atatugeuka awe msaliti wetu. Maze ibihanga byacu azabishire Sauli, alafu vichwa vyetu vipelekee Sauli. Nibyo bizatuma Sauli yongera kumwakira. Ndivyo vitamfanya apate motisha mbele machoni pa Sauli. Turanze ntidushaka ko Daudi tujana ku rugamba. Wakasema hatutaki kwenda vitani pamoja na Daudi. Akisha henda ingabo ze ziranga. Akisha akasihi majeshi yake, jeshi likakataa. Yasanze Daudi, alimwendea Daudi, aramubwira ati subirireyo. Akamwambia arudi nyumbani. Ingabo zanze yuko tujana. Kwa sababu jeshi langu limekataa tusiende wote vitani. Bese ndababaza. Tawauliza. Daudi ntabwo iyi nkuru ntabwo yabaye y'umunezero kuri Daudi. Daudi hii habari haijakuwa ya furaha kwa Daudi? Igitabo hano kiravuga ngo. Kitabu kinasema nubwo Satani n'ingabo ze bakoraga ubudacogora bafasha abanzi b'Imana n'Abisirayeli, ingawa Shetani alifanya kwa bidii zake ili asaidie maadui wa Mungu na jeshi la Waisraeli, kandi barwanya umwami wari waretse Imana, na wakimpinga mfalme aliyekuwa amemwacha Mungu, abamarayika Uwiteka nabo barakoraga kugira ngo barokore Dawidi. Malaika wa Bwana nao walikuwa wakifanya bidii zao ili wamuokoe Daudi. Bwana asifiwe sana. Ili wamutoe katika shida aliyekuwa ameyangukia. Intumwa z'ijuru, wajumbe wa mbingu, zagendereye abatware b'Abafilisitiya, walitembelea wafalme au wakuu wa Wafilisiti, zibatera kwanga ko Dawidi n'ingabo ze barwaniyo ntambara yari igiye kuba Imana. Wakawapelekea kukataa Daudi asingie katika vita vile. Bwana wetu asifiwe sana. Icyatumye Imana ituma abamarayika ngo bajye kubwira bari abagabo bange Dawidi niki? Sababu gani Mungu alituma wanaume waende waingie katika moyo wa kukataa Daudi ni nini? Haranditse ngo, wameandika Uwiteka kugira imbabazi, lakini Bwana kwa kuwa ni mwingi wa rehema nyinshi, rehema, tiyahanye ikosa ry'umugaragu we ngo amurekere muri urwo rungabangabo. Hakuweza kuadhibu kosa la mtu wake ili abaki katika wasiwasi. Kuko nubwo Dawidi yari atakibona imbaraga y'Imana, ingawa Daudi alikuwa hana nguvu tena apate nguvu ya Mungu, akaba yari yaracogoye, akawa amekwisha kukata tamaa, akava mu nzira y'ubupfura na kuacha njia ya unyofu, umutima we wari ugifite umugambi wo kudahemuka ku Imana ihimba. Moyo wake ulikuwa na nia ya kutokuwa
kutomkosea Mungu. Bwana wetu asifiwe sana. Imana ireba umutima kandi nibyo byiza byayo. Mungu anaangalia, anachunguza moyo na ndio wema wake. Bavandimwe, Imana ireba iki? Mungu anaangalia moyo. Imana ireba umugambi uri mu mutima. Mungu anaangalia nia iliyo ndani ya moyo wa mwanadamu. Hari abantu bari manganiye mu myizerere. Kuna watu wengi ambao wamepotea katika imani. Imana yareba mu mitima yabo, lakini akiangalia ndani ya mioyo yao igasanga bari bayishaka. Anaona kwamba walikuwa wanamtafuta. Isezerano rirahari. Ahadi ipo. Ngo ntabwo bazigera bari manganira iyo ngo anasema kwamba hawataweza kupotea huko kabisa. Ndio mambo ngo Imana izakora uburyo bwose. Ndio maana Mungu atatumia jitihada zote bibavane mu mwijima bageze mu mucyo, ili awatoe katika giza na kuingiza katika nuru ya ajabu. Umuntu ari mu madini, wakati mtu ni mfuasi wa dini, atarasoma inyandiko, kabla hajasoma maandiko, atarasomerwa, kabla hajasomewa, ibyarimo biba bimunyuze, ni kwamba imani yake ametosheka na jambo hilo, kwa sababu hana zaidi ya hayo. Iyagize umugisha kumva ubutumwa, anapokuwa na bahati nzuri anasikia ujumbe, akumva ukuri kw'ijambo ry'Imana kuvuzwe, na kusikia ukweli wa neno wa Mungu ukitangazwa. Aho yarara arimuka, mahali ambapo alikuwa anaondoka, akaja mu mayira abiri, anaingia katika njia panda, akatangira kwibaza, anaanza kujihoji, ibyo narindimo nibyo kuri cyangwa ibinumvise niko kuri. Anajiuliza, huku niliko ni pazuri au huku ninakoelekea ni vizuri? Njia zinakuwa mbili wa ndugu, ariko atarahitamo, lakini bila kuwa na uchaguzi. Mukomeze mukurikirane, fuateni vizuri sana, cyane ko ijambo turi kwigira hamwe bavandimwe, kwa sababu mada yetu inasema, bifite umutwe w'amagambo ugira ngo, ina kichwa cha maneno kinasema, icyo umunyabwenge yakora ageze mu mayira abiri, kitu ambacho mwenye hekima anapaswa kufanya anapofika njia panda. Umunyabwenge ibyo yakora byanditswe muri Yeremia 6:16. Kitu cha mwenye busara anaweza kukifanya kinapatikana katika Yeremia 6:16. Simameni katika njia, murebe na kuuliza, kandi mubaririze, na kuangalia na kuuliza. Njia za kera, katika njia za mapito ya zamani, abo inzira nziziri, iko mahali kuna njia nzuri, pitani katika njia hiyo. Umunyabwenge yumviriyo na, ni kwamba mwenye busara anasikia ushauri ule. Udafite ubwenge rero, yule ambaye hana akili, wengo ajya kurikiza ibyanditse mu migani, yeye anafuasa yaliyo katika kitabu cha Methali 14:12, 14:12 na 16:25 na 16:25. twasomye ngo, tumesoma, hari inzira umuntu yibwira ko ari nziza, iko njia yaonekanayo machoni pa mwanadamu kuwa ni safi, ariko amaherezo ikazamugeza mu rupfu, lakini mwisho wa njia ni mauti. Katwicume rero bavandimwe mu kigisho cyacu, tutasonga mbele katika somo letu. Kuva isi yaremwa, tangu dunia iwekwe, kugeza kuri uyu mwanya tuvugana, mpaka leo siku hii saa hii tunaosemezana, abantu bagiye bibwira nabi, watu wamewahi kujiambia vibaya. Ibyo wibwira ntukabyubakeho, vitu unavyohisi usivijengee. Mu itangiriro, katika Mwanzo, ni mu gice cya 6, ni katika sura ya 6, muzasoma ku murongo wa 5, mtasoma fungu la 5. haranditse ngo, pameandika hivi, kuko kwibwira kw'abantu ari kubi gusa, kwamba kila analoliwaza mwanadamu ni baya tu siku zote. iyo wibwiye wibwira nabi, unapowaza unaambia vibaya. Jantangariyo ndi gusoma ibya wa mugabo witwa Hamani, mimi huwa nastaajabu nikisoma habari za Hamani. Yigeze yibwira kabiri, amewahi kujiwaambia mara mbili, na akajiambia vibaya. Reka mvuge hamwe, lakini nitasema sehemu moja. Ngwigiye umwami yabwiraga Hamani ati, umuntu w'umwami akunze kubaha yamukorera iki? Wakati bwana mfalme amwambia kwamba mtu ambaye mwami mfalme anamheshimu anaweza kumtendeaje? Biblia bamaze kugerayo, kuna wasomi wa Biblia wameingia huko tayari. Ngo yaribwiye ngo, yeye alihisi moyoni mwake na kujiambia, muri hari undi muntu umwami yakunda kunduta, kwani kuna mtu mwingine ambaye mfalme anampenda kuniliko? Alisubiza ngo ntabwo. Mwenyewe akapata majibu akasema la hasha. Akasema, umwami akunda kubaha, yule ambaye mfalme anampenda, mushakira indogo biruta izindi umwami ajagendera, ni kumtafutia punda au farasi yule aliye zaidi ya yule mfalme, ya myenda umwami aja yambara, na kumuvika nguo za kifalme, bagashaka umuntu w'icyubahiro kiruta cy'abandi bakamushyira imbere ya wa muntu, na kumtafutia mwenye heshima zaidi ya yule mtu, akayobora ifarashi ari kugenda ari kuvuga ngo ibi nibyo bazajya bakorera umwami yubaha, na kumtafutia farasi na kumutangulia akisema haya ndio utamtendea kila ambaye mfalme anampenda. Umwami aramubwira ngo ibyo byose uvuze hatabuze na kimwe genda uje kubikorera Moridekayi. Amen. Mungu akamwambia haya yote umesema
pasipo kupungua hata moja, nenda kamtendee Mordekai. Kwigira ni kubi, kujiambia ni vibaya. Reka twicume noneho turebe mu nyandiko. Hebu tusonge mbele katika maandiko. Bavandimwe abantu bari mu myizerere itandukanye. Ndugu zangu, watu wako katika imani tofauti. Byanditswe byera bitugira inama yo guhitamo. Maandiko matakatifu yanatuambia tuchague. Nshaka gusoma izi nyandiko maze muzumve. Ninataka kusoma haya maandiko halafu msikie. Mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere, katika kitabu cha ujumbe cha Gurifu gombo la kwanza, turasoma ku ipaji ya 236. Tutasoma ukurasa wa 266. Ndongera nsome n'ibihamya umuzingo wa gatatu paji ya 321. Tutasoma hata katika témoignage 321. Ariko aya magambo muyiteho. Haya maneno muyafuate vizuri ajari sana. Le sentier de la vérité côtoie celui de l'erreur. Inzira y'ukuri igenda ibangikanye zegeranye n'inzira y'ibinyoma. Ni kwamba njia ya kweli inapatana vizuri, inaenda ikipatana na njia ya sawa na njia ya uongo. Tunakoresheje mu Gifaransa côtoie. Ili neno ambalo analitumia sawa sawa kwa Kifaransa nishatse kutwereka kugenda zikubanaho. Ni neno ambalo linasema kwamba hizo njia mbili zinasuguana, ziregeranye, zinakaribiana sana. Ntabwo imwe iciyingwe indi iciye, sio kwamba moja kule na nyingine huko. Ngaho ibaze nawe, imagine abantu bafite Biblia, watu wana Biblia, abantu bafite umwuka w'ubuhanuzi, watu wana roho ya unabii, abantu indirimbo zose nizimwe, watu wana nyimbo moja sawa, na gahunda zirasa, na utaratibu vinafanana, kugira ngo uzamenye gutandukanya abo bantu. Ili uweze kutofautisha wale watu ni vigumu sana. Ariko nta nzira ebyiri z'ukuri zibaho, lakini hakuna njia za mbili kweli. Hapana. Nasoma chini musikie. Les deux semblent se confondre aux yeux de celui qui n'est pas sous l'action du Saint-Esprit. Izo nzira ebyiri abatayobowe n'umwuka wera bajya bazitiranya. Hizo njia mbili wale ambao hawana uongozi wa Roho Mtakatifu wao wanazifananisha. Et qui par conséquent ne discerne pas promptement la différence qui existe entre la vérité et l'erreur. Kandi abo batayobowe n'umwuka wale ambao haongozwi na Roho ntabwo bajya babangukira gutandukanya inzira y'ukuri n'iy'ibinyoma. Si wepesi wa kutofautisha njia ya kweli na uongo. Ugaze mu mayira abiri, unapofika njia panda, icyari kigukwiriye, kitu ambacho kinakufaa ni ukugabanya umuvuduko, ni kupunguza kasi, ukabanza washishoza, unachunguza, wamara ugahitamo, halafu unachagua. Na wiyo uhogeye, unapoenda kiolera, ngo hari igihe uhitamwe inzira ukibwira ngo ni nziza ariko izakugeza hatari heza. Kuna wakati unachagua njia ukiona kwamba ni nzuri, unafikiri tafika mahali pazuri. Haya magambo, haya maneno afite mwene nyina, yana ndugu. Mu bihamya umuzingo wa gatatu, katika ushuhuda gombo la 3, nasoma paji ya 321. Tasoma 321. Nao haravuga ngo, wamesema nous vivons à une époque de grande lumière. Turiho mu gihe cy'umucyo mwinshi. Tunaishi katika wakati wa nuru kubwa sana. Umucyo mwinshi urahari. Nuru kubwa iko. Dufite Biblia mu isezerano ry'cyane rya kera. Tuna Biblia katika agano jipya na agano la kale, hiyo ni Biblia, ni nuru. Ubwenge bwacu bubaye bugufi, Mungu alipoona akili zetu zinakuwa finyu, iduha ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, tukapewa vitabu vya roho ya unabii kugira ngo bidusobanurire imirongo, ili viweze kutafsiria mafungu. Ababyemera, wale wanaokubali vitabu vya roho unabii wanajua kwamba vitabu vinatusaidia kuelewa mafungu ya Biblia. Tuna nuru kuri buri ngingo, kwa kila kipengele. N'amategeko 10 yarasobanuwe, amri 10 zimetafsiriwa, imigani ya Yesu yarasobanuwe, vielelezo vya mifano ya Kristo imetafsiriwa, imibereho ya Yesu muri Yesu Kristo yanditswemo, maisha ya Yesu yameandikwa katika tumaini la vizazi vyote. Intambara Satani arwanya itorero byanditswe mu ntambara ikomeye, vita vya shetani dhidi ya kanisa vimeandikwa katika pambano kuu. Tangu kuangamia kwa Yerusalemu hadi Yesu arudi, dufite ibihamya kubabwiriza, tunashuhuda kwa wahubiri, dufite ibihamya by'itorero, tunashuhuda kwa kanisa. Turi mu gihe cy'umucyo mwinshi, tunaishi katika kipindi cha wakati ambao tuna nuru kubwa sana. Lakini sikieni, beaucoup de ce qu'on appelle lumière ouvre la porte à la sagesse et aux artifices de Satan. Ariko mjinchi mu by'abantu bita umucyo, lakini katika vingi watu wanavyoviita nuru bijya bikingura inzugi, ni kwamba vinafungua malango, maze ubwenge n'uburiganya bwa Satani bikinjira, halafu hekima na ujanja wa shetani vinaingia. Bien des choses sont présentées sous l'aspect de la vérité. Hari ibintu byinshi abantu bafata bakabishyira imbere y'abantu bisa n'ibifite ishusho y'ukuri. Kuna vitu vingi ambao watu wanavichukua na kuviweka machoni pa watu kana kwamba ni ukweli. Et cependant il faut les considérer avec ceux
nubwo babizana basa n'ibifite ishusho y'ukuri ngo ariko bikwiriye kugenzurwa neza. Ingawa wanaweza vileta vikiwa na sura ya kweli, lakini lazima vichunguzwe vizuri. Avec beaucoup de prières, n'amasengesho menshi. Kuchunguza kwa wingi wa maombi. Car elle peut être des risques de l'ennemi. Kukudashishoje hari igihe byazari imitego yande bavandimwe ya shetani. Y'umwanzi. Pasipo uchunguzi inaweza kuwa ni mitego ya shetani. Hari ibyo abantu bazana. Kuna vitu ambavyo watu wanaleta. Akabirengera komeje. Anavitetea kwa nguvu. Yaba ari kubivuga ukagira ngo ijuru rirariduka. Anapoviongea unafikiri mbingu itaanguka. Ariko ngukwiriye kubisuzuma na masengesho. Lakini unapaswa kuvichunguza ukiwa na maombi pamoja na unyenyekevu. Kuko Satani ashobora kubizana ari imitego ye. Kwa sababu shetani anaweza kuvileta kiwa na mitego na hila nyingi. Magambo kandi muyiteho. Sikia maneno na uyajari. Le sentier de l'erreur est souvent près du sentier de la vérité. Inzira y'ikinyoma ibihe byinshi bayegeranye n'inzira y'ukuri. Njia ya ukweli muda mwingi inarekaribiana na njia ya uongo. Inzira y'ikinyoma ibihe byinshi bayegeranye n'inzira y'ukuri. Ni kwamba muda mrefu njia ya ukweli na njia ya uongo vinapatana. On le distingue parfois difficilement de celui qui conduit à la sainteté et au ciel. Ngo bijya bikomera kuyimenya ngo yitandukanye n'inzira iganisha abantu mu ijuru. Ni vigumu sana kujua hiyo njia kwa kutofautisha kwa njia za kwenda mbinguni. Mais éclairé par le Saint-Esprit, on peut voir où il s'en écarte. Ariko iyo abantu bayobowe n'umwuka wera bajya bamenya aho izo nzira zitandukanije. Lakini watu wakiongozwa na Roho Mtakatifu wanajua hizo tofauti ya njia hizo. Iyo abantu bayobowe n'umwuka bajya bamenya aho izo nzira zitandukanije. Watu wakiongozwa na Roho wanajua tofauti ya njia hizo. Après un certain temps, les deux sont nettement séparés. Nyuma y'agahe runaka izo nzira zombi ziba zitandukanye byihabya Imana ihimbazwa. Baada ya muda mchache watu wanajua tofauti zinatofautiana. Jina la Bwana limidiwe sana. Nta mpamvu yatuma twibagirwa vuba. Hatuna sababu ya kusahau mapema. Cyane ko Imana yemereye intambara zabayeho ari ukugira ngo abantu bazabone umucyo. Kwa sababu Mungu ameruhusu vita viwepo ni kwamba watu waone nuru. Muri 2017 katika mwaka wa 2017 habayemo ibintu bikomeye cyane. Ilikuwa nyakati za hatari sana. Habayemo ibintu bikomeye cyane. Kulikuwa nyakati za hatari sana. Amateraniro yabaye menshi. Mikutano ilifanyika kwa miara. Bo mu kwa 8 harabereye ingungu ya conference general. Tulikuwa na mkutano ngungu. Mu bihe byakurikiye mu kwezi kwa 9 n'ukwa 10 biterane byabaye byinshi biri kwiga ku bibazo. Mikutano ya mwezi wa 8 na 9 watu wakijari hayo mambo. Mu kwa 12 n'ukwa mbere kwa 2018 niho za deba zatangiye. Mwaka 2018 midaro ikaanza. Zari deba zifite ibibazo by'ibirego byaka nk'umuriro. Ilikuwa ni debate ambazo zilikuwa na maswali yaliyokuwa yakiwaka moto. Ikirere cyabaye nk'ikiguye kubizera. Anga likawa nikana kwamba liangukia washiriki. Abantu bagwa mu rujijo. Watu wakaangukia katika wasiwasi. Ya bindi bita confusion totale. Urujijo rwuzuye. Wanaita kwamba ni wasiwasi kubwa sana. Hari nabibazaga bati. Wengine walikuwa wakijihoji. Ngo mugiye muri deba ingingo muzasiganaho nizihe. Walikuwa wakienda sasa mnaenda kwenye mudaro mutatetea nini? Ariko bagenzi bacu baregaga. Lakini ndugu zetu washitaki batondetse ibirego bimwe tutari tuzi ko bahangara no kubirega. Walikuwa wakiorozesha mashitaka ambayo hatukuwa kwamba yanaweza yakakaretwa. Usibye Imana yashize impano mu itorero. Isipokuwa Mungu aliyeweka karama kanisani. Ariko hari uwagombaga gushyira imbere yayo materaniro. Lakini kuna yule ambaye ungemweka mbele ya mkutano huo asobanura iby'ibyo birego ili aweze kujitetea kuhusu yale hizo tuhuma. Wengine wasingepata neno wanafika mbele wanatoa machozi. Abantu barabidadanura. Lakini Mungu alitoa karama nzuri watu wakaweka wazi vizuri. Barabisobanura. Wakatafsiri. Imyaka ishize ari ine nta na kimwe bahangara ku misozi bahagazeho ngo barege ngo basubire bakirege. Amen. Bwana, miaka imepita 4 hakuna ambaye anaweza kusimama mlimani ili aweze kutetea tena na kushtaki. Lakini katika mwaka wa 2018 mahali ulipokuwa unafika ibyuma byabaga bimanitse, vipasa sauti vilikuwa vimeinuliwa, ingijana na 20, ng'ombe 120, ibihumbi 68, 1068, banke unguka, banke ya unguka, konte yitwa unguka, konte inaitwa unguka, ibibanza, viwanja vya kanisa, ahimbwa ikindi kirego ngo ni gikombe cy'izahabu, ikaja kishtaka lingine la kikombe cha dhahabu. Ba promotere bo kubirega, wale watetezi wa mambo hayo babivuze bafite ingufu, waliviongea wakiwa na nguvu na ujasiri. Babizera baguye mu rujijo, wale washiriki walioangukiwa na wingu la wasiwasi ntibahitamo neza ahubwo bagahitamo ibyo bibwiye. Walipofika njia panda wakachagua bila kuwazia, bila kuangalia, barabirengeye.
wengi walitetea, barabirengeye, walitetea. umuntu yanyura mu muhanda, Mtu akipita njiani wabaye amazena, wakasema waliyekula ndio hawa. Turukuza muri deba yo mu Rwiririza tuvuye Ingungu mu Mavuna. Nakumbuka tulipofika kwenye mdaharo wa Rwiririza tukitoka Ngungu, uburyo bari bafite ubushobozi bwo kudutandukanya. Mimi sikujua namna wapagani walikuwa na nia kututofautisha. Batabana abaye amaze, walikuwa wakituona wale wezi ndio hawa. Nkuru bari barayibwiwe na bagenzi bacu baturega. Hiyo habari walikuwa wamepata kwa ndugu zetu waliokuwa wakitushitaki. Abagora hangaha bamwe bagiye bafatirwa mu isoko bakabwira ati iyi myenda mwambaye na amafaranga yacu mwambaye. Wanawake wengi waliaibishwa sokoni wakisema mumevaa nguo za pesa yetu. Waba wubatse inzu bati na amafaranga, ukijujenga nyumba unasema ni pesa. Ariko nyuma y'imyaka 2 ntago byari bikivuga. Lakini baada ya miaka 2 jambo hilo lilikuwa limewachwa. Jewe nshaka ko muzirikanira ijambo nsomye ntabwo ari ritunyandiko n'ukuri. Mimi siwezi kuliacha, ninaandikwa nitasoma ni ukweli. Maandiko yamesema le sentier de l'erreur est souvent près du sentier de la vérité. Inzira y'ukuri ni ikinyoma ibihe byinshi zibazegeranye. Njia ya ukweli na njia ya uongo mara nyingi huwa zinashikana. On le distingue parfois difficilement. Ibihe byinshi kuzitandukanya bijya bigorana. Si vyepesi kutofautisha hayo mambo. Ariko iyo umuntu ayobora n'umwuka wera ajya amenya aho zitandukaniye. Lakini ikiwa mtu ana roho akiongozwa na Roho Mtakatifu anajua tofauti zake. Ili sozi paragrafi. Musikie mahali panafikia hii paragrafi. Après un certain temps le deux sont nettement séparés. Amen. Nyuma y'agahe gatoya zanzira zombi ziba zamaze kugenza gute? Baada ya muda mchache zile njia zinatofautiana zaidi. None ibisigaye buno ni bimenyetso Imana iri kwiyerekanira gusa yuko iri kumwe natwe. Amen. Sasa inayobaki ni ishara na miujiza kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Ibyo gusobanura imirongo ntibigihari. Mambo ya kueleza mafungu ya Biblia havipo. Buriya bari bafite ibinyoma by'imigabane 2. Walikuwa na uongo wa nia 2. Ibinyoma bagomba kujyana muri deba, uongo wa kupeleka kwenye midaharo, n'ibinyoma bagomba kujya bakoresha mu nsisiro yo hepfo, na uongo wa kusambaza katika miji vijijini ambavyo yaweza kwenye dibiti. Baturiya runaka muri kubana afite katedra, afite inzu, n'umuturirwa mugiye kwireba mwasanga igeze kubiki. Wanasema yule ndugu ana nyumba kuu ambayo hata haifiki, inaweza kafika mawinguni. Wao babivuzeho baziwe bagasanga inzu ye nta madirisha igira. Wanapo yule ambaye amemtaja wakienda kwake wanaona hata nyumba yake haina madirisha. Inyandiko iratubwiye ngo nyuma y'agahe runaka. Maandiko yanasema baada ya muda mchache. Ngo ziba zimaze gutandukana imwe yerekeye. Ni kwamba moja inaenda huku na nyingine inaenda huku. Tarujijo kufite umwuka. Hakuna kudanganyika kwa ile na roho. Iyo abantu bamaze kubona zitandukanye. Sasa watu wanapoona njia hizo zimetofautiana. Kubera iki badafata umwanzuro? Kwa nini hawachukue maamuzi? Kubera iki badafata umwanzuro? Kwa nini hawachukui maamuzi? Turukwiga ijambo ritubwira ngo icyo umunyabwenge yakora aramutse ageze mu mayira 2. Tunajifunza neno linatuambia kitu ambacho mwenye haki anaweza fanya wakati anafika njia panda. Kandi pia reka tuteno kunavuga kuri ababene data tutandukanye vuba gusa. Tusiongee ndugu zetu tulioachana hivi karibuni. Na madini yose na madhehebu yote yamaze kubona ibihamya by'uko ubutumwa bwiza buhari. Wamekwisha kujua kwamba ishara za habari njema zipo. Nubwo Satani yakoresheje bene data agatuma tubona ikivi n'akazi tutari twarateganije. Ikiwa Shetani amewatumia ndugu zetu anatuongezea maradufu kazi yetu ambayo tukuandaa. Mwanya abantu basa n'abacecetse bari kwisobanura. Muda unapita ni kama tunajitatanua. Ariko igihe kirageze ngo wa mucyo ubutumwa bwa Mariko wa 3 usubire mu madini no mu moko bamenye igikwiriye. Amena. Lakini wakati umewadia ili ule ujumbe wa malaika watatu rudi katika madhehebu na madini na makabila watu wajue kinachofaa. Ikivi cyo kwisobanura nticyarangiye. Shida za kujieleza zimeisha. Ikivi gisigaye rero ni kwamba njia ile shamba linalobaki nukongera kuzamura ibendera rya Nyagasani, ni kuinua tena bendera ya Bwana. Bene data baguye mu rujijo, ndugu zetu walioangukia katika wasiwasi, bamara kubona ibendera bakaza, wanapoona bendera wanaifuata. Bene data bayobeye mu madini, ndugu zetu waliopotelea katika madhehebu, icyumweru atariyo sabato, wakipumzika Jumapili wala sio sabato, bakorera abayobozi aho gukorera Imana, na kutumikia viongozi kuliko kutumikia Mungu. Yabona kimwe mu 10 bijya gufasha umuntu aho gufasha abababaye bigafasha ababarushubukire. Zaka na sadaka kuliko wasaidia Mungu na kazi yake na kusaidia walio na uwezo zaidi. Abatazi kwisabira Imana ahubwo bakajya mu byumba by'amashengesho bagerayo bakabaca amafaranga. Kwa wale ambao hawana uwezo wa kujiombea kwa Mungu wanaenda katika vyumba vya maombi wanawachaji hela. Kandi nabo bemera ku Imana ari data wa twese, na wao wana ushahidi kwamba Mungu ni baba wetu. Uzi gutuma umuntu bajya kugusabira
gusabira kwa so umuhaye amafaranga. Unajua kumutuma mtu akuombee ombi kwa baba yako akitoa pesa. Ngo ibendera turizamure maze abantu baze bihishe mu isi ibendera rya Emmanuel. Watu wakati umewadia ili bendera inuriwe watu wajificha chini ya bendera ya Emmanuel. Lakini wakati njia zimekuwa mbili ugakererwe muri yo usikawie hapa njia panda. Kuwa na ushujaa wa kuamua. Ni sababu mbili zinazowazuia watu kuchukua maamuzi. Na wakati wamekwisha kutofautisha njia hizo mbili. Zanzira zari zigoranye kuzimenya. Njia ambazo ilikuwa ni vigumu kuzitambua. Watu wamekwisha kuelewa. Niba umuntu yararegaga ibintu. Ikiwa mtu alikuwa akishitaki mambo. Wamubwira utababo wagushije mu rujoro katubasobanurire. Ukimwambia hao ulio wadanganya hebu tuelezee. Kavuga ngo ayo ni amazimwe. Anakuambia hayo ni matetesi sio ukweli. Wewe unataka nini tena? Wewe wabibwiwe ubibwirwa n'umuntu ngo nukuri. Iyagaza akavuga ngo ni amazimwe. Ubutagereje ikindi kwamba wakati mtu alikwambia ni ukweli alafu mwisho anakuambia kwamba hayo ni matetesi, unangoja kitu gani tena? Uyu muntu avuze ngo bakoze cooperative yingije ya 20 wamuhamagara uti ngwino uzisobanura aho zari ziragiwe deba zikaba 20 ataje kubisobanura ubutagereje iki? Unapoambia kwamba watu wameiba ng'ombe 20 midaro zaidi ya 20 wanamwambia aje kueleza yeye haji, unangoja nini? Ibitera abantu kudafata imyanzuro nibi. Vitu nitawaambia mambo mawili ambayo yanawafanya watu wasiwe na maamuzi. Na hayo mambo usiyafanye mepesi. Ya kwanza nugutinya maso y'abantu. Ni kuogopa macho ya wanadamu. Nugutinya abantu. Kuogopa wanadamu. Kimuga kinisha maso y'abantu ateye ubwoba. Musicheze na macho ya wanadamu yanatisha sana. Ariko uyu muntu ari umunyabwenge ntakayita. Lakini mtu akiwa mwenye busara haogopi. Rega bari gukiza ubugingo bwawe. Ni kuokoa maisha yako. Njenya nsoma muri Biblia. Mimi wanasoma katika Biblia. Abantu bigeze kwizera ibya Yesu. Watu ambao wamewahi kuamini mambo ya Kristo. Ariko batinya abantu. Lakini wakaogopa watu. Bananirwa kubyatu. Wakaogopa kuyakiri. Yohana gice cya 9. Yohana sura yake ni ya 9. Umurongo turasoma ni wa 20 n'uwa 18. Ni mstari wa 18. Ni igitekerezo cy'aba babyeyi bayampumyi. Ni kisa cha wale wazazi wa kiparia kipofu. Yesu yarayikijije. Yesu alimuponya. Abafarisayo ntibabyizera. Mafarisayo kusadiki. Ngo bageze ubwo bajya kubaza ababyeyi. Hata wao wakaenda kuwahoji wazazi. Bababajije ibibazo bitatu. Waliwauliza maswali 3. Basubiza 2. Wakajibu 2. Bakwepa kimwe. Wakaepa moja. Hani nicho cyari kingezi. Na ndio ilikuwa ya muhimu sana. Bese tuhasome. Tupasome. Nibyo. Ndiyo. 18. Ariko abayuda ntibemera yuko yari impumyi agahumuka. Kugeza aho bamariye guhamagara ababyeyi buwahumutse. Barababaza bati uyu mwana wanyu muvuga ko yavutse ari impumyi. None yahumuwe niki? Ndiyo. Ubwo barabaza ngo ni umwana wanyu yavutse ari impumyi yahumuwe niki? Ni bitatu. Waliwauliza huyu ni mtoto wenu alizaliwa kwa kipofu, nani amemfanya kuona? Barabasubiza bati wakawajibu huyu mtoto tuzi yuko uyu ari umwana wacu. Huyu tunamjua ni mtoto wetu. Kandi yavutse ari impumyi. Pia amezaliwa kwa kipofu. Ndababaza 2 barabisubije. Wamejibu 2. Ndikubabaza niba mwumva mushira gatokera. Naona ni 2 barabisubije. Wamejibu mambo 2. Uyu mwana tuzi ko ari uwacu. Huyu mtoto ni mtoto wetu. Kandi yavutse ari impumyi. Na pia amezaliwa kwa kipofu. None arareba. Sasa anaona. Ariko igituma areba ntitukizi. Lakini hatujui sababu za kuona kwake, ni kitu gani kinamfanya aone. Ni mumwibarize namwe n'umugabo mukuru arivugira. Muurizeni kwa maana ni muurizeni ninyi naye ni mtu mzima atajieleza. Ubyara umwana w'impumyi. Uzalie umzae mtoto kipofu. Wala kumundu kugirira neza mukize. Upate mtu apatikane mtu amtendee mema mponye. Abandi bamenywa mukijira wowe ntumumenye. Wengine wajua msaada mtoto wako wewe usijue. Ntabwo bishoboka. Si jambo jepesi. Ubwo biranditswe ngo. Bari meandikwa. Icyatumye ababyeyi bavuga batyo. Sababu za wazazi wake kusema hivyo. Nuko batinyaga abayuda. Ni kwa sababu walikuwa wakiwaogopa Wayahudi. Ndababwiza ukuri. Nitawaambia ukweli. Bene data bamaze kumenya aho inzira zitandukanye. Ndugu zetu wamekwisha kujua tofauti ya njia. Kuko kagahe runaka karatambuka. Kwa sababu ule muda mwafaka umepita. None bamaze kumenya aho zitandukanye. Sasa wamekwisha kujua tofauti ya njia hizo. Ariko hari icyo bita gutinya abantu. Lakini kuna jambo la kuogopa kuna kitu kinaitwa kuogopa wanadamu. Yohana 12. Yohana sura ya 12. Yohana 12. Yohana sura ya 12. Mstari wa 42. Nyamara mu batware nabo benshi baramwizeye. Hata katika makuhani wakuu wengi walimwamini. Ariko kubwa abafarisayo. Lakini kwa sababu ya mafarisayo babyerura hawakukiri.
pole sana, ngo badacibwa mu isinagogi, ili wasije wakatengwa na sinagogi, kuko bakundaga gushimwa n'abantu, kwa sababu walitaka sifa za wanadamu kuruta gushimwa n'Imana, kuliko sifa itokayo kwa Mungu. Iyi ni ingorane iheza abantu mu mwijima. Hiyo ni shida ambayo inawafanya watu wabaki gizani. Mtu anaishi katika kanisa la Waadventiste anajua kwamba vitabu vinakataa kanuni, akujua kwamba kanuni inapinga Biblia, dhamiri yake inamwambia chukua maamuzi. Anapoangalia macho ya mchungaji, anaangalia macho ya ndugu zake, anapoangalia macho ya rafiki, anarudi nyuma. Umuntu akaba umugaturika, mtu anakuwa ni Mkatoliki, akamenya ko ibishushanyo bitatuma umuntu ajya mu ijuru, anajua kwamba sanamu hazina njia ya kumpeleka mtu mbinguni, akamenya yuko duhuza n'Imana ari Yesu ko nta wundi, na kujua kwamba mpatanishi wetu na Mungu ni Kristo bila mwingine, akamenya ko Isabato ari umunsi wa karindwi, na kujua kwamba Sabato ni siku ya 7. umutima ukamubwira ngo rokora ubuzima bwawe, moyo wake, dhamiri yake inamwambia okoa maisha yake. Areba mu maso y'abantu, anapoangalia macho ya watu agatinya, anaogopa. Shiruka ubwoba, ewe jasiri, uve hasi, utoke chini kabisa. Impamvu ya kabiri itera abantu kudafata imyanzuro, sababu nyingine ya tatu ambayo inafanya watu wasichukue maamuzi, niyo bakabije mu byaha, ni ile ambayo wakati watu wamezama na kurindima katika dhambi, huwa wanafikiri kwamba Mungu hawezi akawaokoa, maze hakabonekana babaca intege, halafu anakuja wenye kuwakatisha tamaa. Mu mwanya nasomye amagambo, muda uliopita nimesoma mambo muri iki gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, katika kitabu cha wazee na manabii, kuri iyi page y'ikinyarwanda ni ya 24, ukurasa wa 24 wa Kinyarwanda, mu cyigisho cya mbere, kusoma lile la kwanza. Nenda kwasoma ariko mbanje navuga ya magambo, nataka kuyasoma lakini nikiongea ya mambo. Murazi yuko intambara yabaye mu itorero no mu isi, mnajua kwamba vita vilivyofanyika kanisani na duniani, intangiriro yabo ari mu ijuru. Mwanzo wa vita ni mbinguni. Satani ni washutsa abamarayika arabagusha, Shetani ndiye aliwadanganya wa malaika na kuwaangusha. Atsinzwe mu ijuru, aliposhindwa mbinguni, intambara yimurira mu isi, akahamisha vita duniani. Abakorera Satani, wanaomtumikia Shetani, bajya bakora nkuko nawe yakoze, nao wanafanya kama alivyofanya. Burya reka tusome ibya Satani ukuntu mu ijuru ko byagenze. Tutasoma mambo ya Shetani namna alivyofanya mbinguni. Ngo amaze kugumura abamarayika babi, alipowatanga malaika waovu, amaze gutuma bashidikanya Imana yabaremye, alipowapelekea kuonea mashaka Mungu, ngo abamarayika bo mu ijuru bagabanitsemo kabiri. Malaika wa mbinguni walionekana mara makundi mawili. Wale waliobaki watiifu kwa Mungu, ntabwo bicaye gusara umurimo bakoze, hawakukaa bali walifanya kazi. Amagambo yambabaje nayo, maneno yaliyomhuzunisha ni haya: abamarayika bari bashikamye ku Mana, malaika waliokuwa wameshikamana na Mungu bakomeje guhenda Rusofero, waliendelea kumsihi Shetani n'abari bamushigikiye pamoja na wafuasi wake kugarukira Imana, ili wamurudilie Mungu. Mbese twebwe ntidukomeje guhenda bene data, na sisi tunaendelea kuwasihi ndugu zetu ngo nibagarukira Imana ili wamurudilie Mungu. Ariko reka mumva uko byagenze, lakini niwaambieje ilikuwaje. Baberekaga ingaruka ndakuka zagombaga kubageraho baramutse banze, walikuwa wakiwaonesha kutisha ikiwa wataendelea kumfuata adui. Umuremyi wabo yashoboraga gusiribanga ubutware bwabo, Muumba wao angeweza kumaliza mtawala wao, ndetse agahana yihanukiriye ukwigomeka kwabo na kuadhibu kwa nguvu uasi wao. Nta mumarayika washoboraga kwigomeka ku mategeko atunganye y'Imana. Hakuna malaika ambaye angeweze kuasi katika sheria kamilifu ya Mungu, kuko nayo ubwayo itunganye, kama vile Mungu naye alivyo mkamilifu. Niba muri kujyana nanjye mu cyigisho, ikiwa tuko pamoja katika somo, aya na amagambo abamarayika batunganye babwiraga bamaze kwiyunga nande na Shetani. Hao ni maneno ambayo malaika watakatifu walikuwa wakiwaambia wale waliojiunga na Shetani. Abamarayika bose, malaika wote baburiwe kudatega amatwi ubushukanyi bwa Rusofero, walionywa kwamba wasitege masikio, wasitege udanganyifu wa Shetani. We n'abayoboke be pamoja yeye na wafuasi wake bingingirwa kwihutira gusanga Imana, wakawasihi kwamba wao haraka kwa kumwendea Mungu, ngo bature icyaha cyo kutizera, ili wakiri dhambi ya kutokuamini, maze bizera ubwenge n'ubutegetsi bw'Imana, alafu waamini utawala na hekima ya Mungu. Ngo baringizwe, waliwasihi na kuwabembeleza. Bavandimwe ngo bagize bate? Waliwasihi na kuwabembeleza, waliwasihi. Ariko mese baremeye? Je, walikubali? Amagamba ya muyumve cyane. Haya maneno muyasikie sana. Wengi
bari biteguye gukurikiza iyo nama, walikuwa tayari kufuata ushauri ule. Ni benshi muri bande? Wengi kati ya nani? Ya malaika. Ni benshi mu bamarayika bari bamaze kwiyunga na Satani. Ni wengi katika wale malaika waliojiunga na Shetani. Abamarayika baza ngo barababuriye, barabigisha, barababwira ngo benshi bumva imitima yabo irakabaka, bashatse gusanga Imana. Malaika wema waliwaonya na wakasikia wameguswa ili wamwendee, nao wakajisi wamwendee Mungu, bakicuza ubwigomeke bwabo, maze bagasaba kongera kwakirwa na Data wa twese n'umwana we, na kuungama uasi wao na kujiunga na Baba yetu na mwanaye. Mwumve, sikilizeni. Ariko Rusofero yari yateguye ubundi bushukanyi, lakini Shetani au Ibilisi alikuwa ameandaa udanganyifu mwingine. Icho kigomeke ruharwa, yule muasi mkuu cyahamije ko abamarayika bifatanyije nacyo, alishuhudia kwamba malaika walioshikamana naye bari bamaze kugera kure cyane, alijua kwamba wamekwisha kufika mbali sana, ku buryo bitakibashobokeye kugaruka, kwamba haikuwa vyepesi kurudi. Akose ngira icyizere amagambo murayumvise. Sasa tuwe na matumaini kwamba mmeyasikia. Kanya subiremo, nitarudia tena. Kwa magambo arakomeye. Haya maneno ni mazito sana. Satani yashutse abamarayika. Shetani aliwadanganya malaika. Kimwe cya gatatu kimuja inyuma. Serusi ya malaika ikamfuata. Abamarayika beza barabahenda henda. Malaika waovu wakamsihi. Mwikurikira uyu muntu arabayobeje. Wakamwambia msifuate huyu amewadanganya. Imana yamwijuriza abahana. Mungu wa mbinguni atawaadhibu. Wakaguswa. Akasema kweli tumeambiwa ukweli. Wakadhamiria gutera intambwe ngo basanga Imana. Wakadhamiria kuchukua hatua na kumwendea Mungu. Satani yari afite undi mutego ya reserve, lakini Shetani alikuwa na akiba nyingine, mtego mwingine wenye akiba. Akawaambia nubwo ndi kubona mugiye gufata imigambi yo kumva ngo musanga Imana, ikiwa naona mna maamuzi ya kuniacha na kumwendea Mungu, mwamaze kurenga urugabano. Akasema mambo yenu yamefika mbali, Imana ntiyabababari, Mungu aweze akawasamehe. Hakuna jambo la kufanya ili Mungu awasamehe. Niwaambie abayoboye iriya rebeli, watu walioongoza ule uasi, ule mgomo, yigometse ku itorero, waliokuwa na mgomo wa kuasi kanisani, bagahagurukira gushinja ibitari byo, na kusimamia kushuhudia uongo, bagahagurukira kurwanya iby'Imana yavuze, na kupinga yale Mungu aliyoyasema. Umucyo w'ijambo ry'Imana ugaragara neza bakawupinga, nuru ya neno la Mungu inayoonekana na kulipinga. Ndababwiza ukuri, abayoboye ibyo bintu, naambia ukweli, walioongoza ule mgomo, niyo babonye ugiye kubacika baguca intege, na wakati wanapoona wewe unaishi umeamua kuacha, wanakukatisha tamaa, wakora ngo wemerwe, wanakuambia hawezi kufanya kitu kubariki. Yemeje ko abazemera kumvira ubutegetsi bw'ijuru, alishuhudia kwamba watakaotii mamlaka ya mbinguni, ko kime icyo kigomeke yule mwasi ko kimenyereye amategeko y'Imana, kwa sababu yeye anazoea amri za Mungu, kitazi neza ngo kizi neza ku Imana itabasha kubababarira. Yeye aliwaambia kwamba anajua uwezo wa Mungu, kwamba Mungu hawezi kuwasamehe. Ndivyo aliwaambia wale waliokuwa tayari kukumwacha. Reka tureke kuvuga uruhande rumwe, hebu tuseme upande mmoja. Hano hari abasambanyi babigize umuntu, hapa kuna makahaba walioifanya kuwa ni muradi, akabasambana n'abagabo bose. Yeye ni mzinzi wa wanaume wote, akaba ari umugabo ushaka gusambana n'abagore bose, ni mwanaume ambaye anataka wanawake wote wawe wake zake, inzoga kumva tarangiza, ni mwanaume ambaye anakunywa pombe naona kwamba hawezi kumaliza, uhangara no kwibira mu iteraniro ry'Uwiteka, ni mwizi ambaye anathubutu hata kuiba kwenye mkutano kama huu, umubeshi utagira uwatinya kubeshera, ni muongo ambaye haogopi hata kusingizia mtu, maze umutima nama wewe wakanguka, lakini dhamiri yake inapoamka, ijwi ry'Umwuka Wera rimubwiye kwihana, Roho Mtakatifu anamwambia atubu, Satani akaba afite undi mutego yateganije, Shetani ameandaa mtego mwingine, akamubwira ati ntabwo Imana yakubabarira, anamwambia kwamba Mungu hawezi kusamehe, akakubwira ati ntabwo bibaho ko Imana ikwakira, anasema haiwezekani Mungu akupokee, ntabwo ari byo. Hiyo ni akasema hiyo sio vibwe, Shetani anakudanganya. Ibyanditswe biravuga ngo nubwo ibyaha byanyu byatukura tukutuku, maandiko yanasema ijapokuwa dhambi zenu zinakuwa nyekundu, Imana yiteguye kukwakira, Mungu iko tayari kupokea. Nagira ngo hari uwakora ibyaha birenze ibya Paulo, niwaambie kuna mtu anaweza kuwa mdhambi kuliko Paulo. Paulo wicaga bizera barengera itorero rya Kristo, Paulo alikuwa akiwaua watakatifu watetezi wa kanisa la Mungu, Imana yaramwakiriye, wakati alipotubu Mungu alimpokea, alimpokea kwa moyo mkunjufu sana. Imana yiteguye kwakira uwari we wese, Mungu iko tayari kumpokea mtu yeyote ambaye anamwendea. Reka
mbabwira icyitegererezo cy'umuntu umwe nsoma isubi imwe hano. Nitawapa kisa cha mtu mmoja nikisoma paragrafi moja. Wanshimishije cyane mu gufata imyanzuro. Ambaye alinifurahisha sana kwa kuamua. Ni umugabo witwa Natanaeli. Ni mwanaume ambaye alikuwa anaitwa Natanaeli. Natanaeli ngo yari umuyuda. Alikuwa ni Muyahudi. Yari umwisirayeli. Mwisraeli. Ngo yigishwa n'abayuda ubuhanuzi buvuga ibya Yesu ariko buyobye. Akafundishwa na Wayahudi makuhani unabii wa Yesu lakini potofu. Icyambere ya kwanza bari barabigishije yuko Nazareti nta kiza cyavayo. Walikuwa wamefundishwa kwamba kuna jema linaloweza toka Nazareti. Kandi Yesaya arahanuye yuko Nazareti ariho Mesiya azakomoka. Na Isaya alikuwa ametabiri kwamba Mwokozi atatoka Nazareti. Icya kabiri ya pili bari barigishijwe yuko walikuwa wamefundishwa kwamba Mesiya naza Masiya atakapokuja azaza ari umunyacyubahiro. Atakuja akiwa mwenye heshima. Wagatega kakava ku nyanja imwe akageza ku yindi. Na kutoka bahari moja na bahari nyingine. Maze Natanaeli arabifata. Natanaeli akazingatia hayo. Bwana shaka w'igihugu cyabo. Kama mzalendo wa nchi yake. Atekereza yuko Yesu azaza akamwishimira. Akadhamira kwamba Yesu akija atamfurahia. Natanaeli aja mu giterane cya Yohana Umubatiza. Natanaeli akaenda katika mkutano wa Yohana Mbatizaji. Agiye kubona. Alipoona abona Yesu aratambuka. Akaona Yesu anapita. Ngo yari umugabo ufite ibimenyetso by'umunaniro. Alikuwa ni mwanaume aliyekuwa na ishara za uchovu. Ntabwo yari afite imyenda y'icyubahiro. Hakuwa na mavazi ya heshima. Ngo yari afite ibyuya bivanze n'umukungu kuko yari yagenze n'amaguru. Alikuwa na jasho ambalo limejaa vumbi kwa sababu ya safari. Yohana Umubatiza mutungwa agatoki. Yohana Mbatizaji akasema tazama. Ngo ngiri intama y'Imana ikuraho ibyaha by'abari. Tazama mwana kondoo wa Mungu aondoe dhambi za ulimwengu. Natanaeli arebye Yesu. Natanaeli alipomwona Yesu amugereranije n'ubuhanuzi yize. Alipokadiria na unabii aliyojifunza asanga ntibigiriyo bihurira. Akaona havipatani kabisa. Yize Mesiya w'icyubahiro. Alijifunza Masihi mwenye heshima. None abonye umunyagalilaya ufite ibimenyetso. Sasa namuona Mgalilaya aliyekuwa na ishara za uchovu na vumbi. Yize Mesiya uzakomoka Yerusalemu. Alijifunza Masihi atatoka Yerusalemu. None Yesu yavukiye Galilaya na Nazareti. Sasa Yesu amezaliwa Galilaya na Nazareti. Hasa ngo arababara. Akaumia sana. Kakata tamaa. Ariko ntiyacika intege burundu. Lakini hakukata tamaa potee. Bali alienda faragani chini ya mtini. Warasenga. Kaomba. Baravuga ngo Mana yo mwijuru. Kasema Mungu wa mbinguni. Muri ari we Mesiya. Kama huyu ndiye Masihi. Umpe ikimenyetso. Nipe ishara. Abana b'Imana bajya basaba ibimenyetso kandi Imana ikabitanga. Wana wa Mungu wanaomba ishara na Mungu anawapa ishara. Unipe ishara. Maze Natanaeli akiriyo. Natanaeli alipokuwa huko. Filipo wengejo bari basanga ishidikanya amaze kubona Yesu. Kumbe Filipo aliyekuwa katika wasiwasi amemwona Yesu. Amusanga mu mutini. Akamwendea katika mtini. Akamwambia ati rero Natanaeli. Akamwambia Natanaeli. Uwo Mose yavuze. Yule ambaye Musa alimtaja. Manabii wakamtabiri. Mimi nimemwona. Yesu wa Nazareti. Ni Yesu wa Nazareti. Ni Yesu wa Nazareti. Yesu wa Nazareti. Mwene Yosefu. Yesu mwana wa Yusufu na Maria. Natanaeli akajibu. Nazareti ari kiza cyavayo. Kuna jema linatoka Nazareti. Filipo buri bisobanuro. Filipo akakosa maelezo. Kuko nawe yizeraga nka Natanaeli kwa Nazareti nta kiza cyavayo. Kwa sababu naye alikuwa ameamini kama Natanaeli kwamba hakuna jema la kutoka Nazareti. Kuko waje guhamagara uwo mwari mwarayoba nyiri. Na wewe ni kama vile unaweza kumuita mliyedanganyika pamoja huko. Anapokuswali unashindwa kujibu. Maze ngo aramubwira ngo ngwino uje kwirebera. Alafu akamwambia basi nta bisobanuro mfite ariko ngwino uzirebe. Sina maelezo lakini wewe njoo kaone. Yesu mwiza. Yesu mwema. Uje ufasha n'abanyantege nk'abize. Ambaye anawasaidia hata wadhaifu waamini. Alipoona Natanaeli akitoka huko. Wanavuga ngo dore umwisirayeli nyako. Akasema tazama mwana wa Israeli kweli kweli ambaye hamuna ile ndani yake. Natanaeli tase wamenye. Natanaeli akasema unanijua wapi? Mwigira bahanga. Ni kama angemwambia bwana mnajifanya watu unanijua? Yesu aramubwira ati uri munsi y'umutini. Yesu akamwambia ulipokuwa chini ya mti. Filipo ataraza kukureba. Kabla Filipo hajaja kukuona. Jewe nari nakubonye. Mimi nimekuona. Bese yaramufashije? Alikuwa amemsaidia? Yaramufashije. Alikuwa amemsaidia. Natanaeli asabye ikimenyetso. Natanaeli aliomba ishara. Natanaeli asabye ikimenyetso. Natanaeli aliomba ishara. Yesu arakimuha. Yesu akampa. Natanaeli arize. Natanaeli akaamini. Natanaeli avuga ati yewe Rabbi bonya yuko ari wowe Mesiya. Natanaeli akasema Bwana mwalimu najua kwamba wewe ndiye Masihi. Naona kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Ugiye Filipo yakibona Yesu ari mwene Yosefu. Wakati Filipo aliona Yesu ni mwana wa Yusufu. Ari wowe wahamagaye Natanaeli. Na ndiye aliyemuita Natanaeli. Natanaeli amurusha kwizera asanga Yesu ari mwana wa Imana. Natanaeli akamzidi imani akajua kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu akamwambia umeamini kwa haya tu? Uzabona ibibiru. Utaona na mambo zaidi ya haya. Uzabona ibigize biti. Utaona na mengi zaidi ya haya. Hari ibimenyetso biruti by'abantu bategereje. Kuna ishara zaidi ya yale ambayo
watu wanangojea. subina babwendangiriza aho ni Paragrafu ya mwisho ni hii. ubutumwa bwatorejwe umuzingo wa mbere Ujumbe chagurifu gombo la kwanza kwa 485 485 arasobanura ibya Natanaeli. panaeleza mambo ya Natanaeli. Baranditse ngo Wameandika c'est là ce que nous verrons si nous restons en communion avec Dieu. Iyo tugeze mu mayira abiri tunapofika njia panda, havutse impaka, wakati kumeibuka maswali, impaka nizo jazishura niba twegeranye n'Imana. hiyo mabishano ndio yanatuonesha kwamba tumekaribiana na Mungu. Dieu veut que nous comptions sur lui et non pas sur l'homme. Imana ishaka yuko tuyiyambaza tutiyambaza abantu. Mungu anataka tumuombe msaada wake, tusiombe msaada kwa Il wanadamu. nous faut lutter contre toutes les difficultés. Iyi ngorane zije zose uzarwane kugira ngo uzitsinde. Wakati shida zimetokea, pigana ili ushiwe mshindi. Mais si un point controversé surgit, ariko iyi ngingo igirwa impakije, Lakini kipengele chenye kushindaniwa kinapokuja, nous adresserons-nous à un homme pour avoir son opinion et tirer nos conclusions ensuite. Mbese ingingo igirwa impaka niza, uzajya usanga umuntu ngo urebe ibitekerezo bye ubona ufata umwanzuro ukurikije ibyo atekereza. wakati kipengele chenye kushindaniwa kinapoibuka, utawaendea watu ili ufuate maswali yao wapate kuamua. No. Hapana, hapana. Allez plutôt à Dieu, sanga Imana. Mwendee Mungu. Dites-lui ce que vous désirez. Yibwira ibyo ukeneye. Mwambie mahitaji yako. Prenez votre Bible. Fata Biblia Chukua yawe. Biblia yako. Et cherchez-y les trésors cachés. Tafuta vitu vilivyofichwa. Maze uyishake mu butunzi buhishwe. Utafute hazina zilizofichwa. Twari turi kwiga ijambo ritubwira ngo icyo umunyabwenge yakora ageze mu mayira abiri. Tulikuwa tunajifunza neno na namwambia kitu ambacho mwenye hekima anaweza fanya anapofika njia panda. Nuguhagarara kabaza. Ni kusimama naona. Wamara kubaza. Na kuuliza. Umaze kubona wazanzira zibisikani. Unapoona tofauti ya njia zile mbili. Wamara kubona wazanzira zibisikani. Unapoona tofauti ya njia hizo. Ugahitamo inzira nziza. Na kuchagua njia nzuri. Ariko lakini uzirinde ibintu bibiri ugiye guhitamo. Ujirinde na mambo mawili unapochagua. Uzirinde kunezeza abantu. Ujirinde kuwapendeza, kuwafurahisha watu. Kandi uzirinde guhitamo ukurikije ibyo wibwira. Na ujirinde kuchagua kwa kadiri ya maoni yako. Kandi uzirinde urucacege rwa Satani. Na ujirinde vyenye kudhoofisha vya shetani. Satani nakubwira ngo Imana ntiyakwemera ntukemere. Wakati shetani atakwambia kwamba Mungu hawezi akakubali na wewe usikubali. Yesu alisema abazima si babifuza umuvuzi, walio na afya hawamtafuti tabibu, ahubwo abarwayi nibo bashaka umuvuzi. Bali walio na wadhaifu ndio wanamtafuta tabibu. Abasambanyi bo muri Rubaya, wazinzi wa Rubaya no mu bindi bice, katika nchi zingine, abajura bo muri Rubaya, wezi wa Rubaya no mu bindi bice, na sehemu zingine, ababeshi bo muri Rubaya, waongo wa Rubaya, bice bari kutwumva, na sehemu wanazotusikia, abanyabyaha b'uburyo bwose, wenye dhambi wa aina zote. Imana irabashaka. Mungu anawataka kwa sababu ninyi ni wagonjwa na Mungu ni daktari, anataka kuwatibu. Abo bose bumva ko icyaha ari cyo kibatwaye, hao wote wanasikia dhambi inawapeleka. Yesu ateza amaboko, Yesu ameinua mikono, muze abafumbate, mujende wakumbatie, apokee katika kifua chake, awatakase kwa damu yake, awasamee makosa yetu na dhambi yetu na dhambi, awavike haki yake, awape uwezo wa kushinda dhambi. Tusibaki katika ule utumwa. Mungu atusaidie tuwe wenye hekima, wanachagua vizuri tunapofika njia panda. Mungu atuwezeshe katika jina la Yesu.